अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। आज मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट के 3 फैसले हैं। एक खुशाब की सेशन अदालत का फ़ैसला है और एक दिल्ली हाई कोर्ट का फ़ैसला है। ये पांचों फैसले इमरान खान के ऊपर जो आजकल केस चल रहा है कि उन्होंने इद्दत के दौरान बुशरा बेगम के साथ निकाह किया था, उस केस से उनकी खुलासी कराने के लिए, बाइज़्ज़त बरी करने के लिए ये पांचों फैसले काफ़ी हैं। अगर इनको गौर किया जाए, आज मेरे व्लॉग का मकसद कोई गलत और सही की तशरीह करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो इद्दत के दौरान निकाह होता है उस बारे हमारे जो क़वानीन हैं, फैमिली लॉज हैं, वो क्या कहता है, जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो क्या कहता है, और हाई कोर्ट के फ़ैसले क्या कहते हैं, सेशन अदालत के फ़ैसले क्या कहते हैं। इमरान खान का जो इद्दत के अंदर निकाह हुआ उसके अब केस जो है ना बड़ा तेज़ी आ गई है उसके अंदर। पहले इसके मुद्दई बदले, अब 2 इसके गवाह भी बदल गए हैं। पहले जो मुद्दई थे उन्होंने केस वापस ले लिया और जो बुशरा बेगम के पहले खामंद हैं खावर माने का, वो इसके मुद्दई बन गए हैं और उन्होंने अपना और अपने एक मुलाजिम है लतीफ़, उनका भी गवाह के तौर पे नाम दिया है। और ओन चौधरी और जो मुफ्ती सईद हैं वो भी ज़ाहिर है इसके गवाह हैं। उन्होंने तो आज अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो शादी हुई थी, पहली शादी, वो 1 जनवरी 2018 को हुई थी और दूसरा जो निकाह हुआ है उनका, पहला निकाह रिटर्न था, दूसरा निकाह वर्बल था और जो दूसरा निकाह वो 16 फरवरी को हुआ। क्योंकि बुशरा बेगम को खावर मानेका साहब ने जो तलाक दी है वो 14 नवंबर 2017 को दी है, तो उन्होंने ठीक 45 या 46-47 दिन के बाद जो है ना निकाह कर लिया। तो उसकी वो वजह बताते हैं कि शायद इस दिन को इसलिए मुकर्रर किया गया था 1 जनवरी 2018 को, क्योंकि उनको बुशरा बेगम ने बताया था इमरान खान साहब को, अगर इस डेट को हमारा निकाह हो गया तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इसी बात की जल्दी थी। बाद में उनको एहसास हुआ और उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने दोबारा ये निकाह पढ़वाया, वर्बल निकाह पढ़वाया। अब गलत सही की से आगे निकल के हम देखते हैं, अखलाकियात से आगे निकल के भी देखते हैं कि कानून क्या कहता है। इमरान खान साहब को इसके अंदर सज़ा होगी, बुशरा बेगम को सज़ा होगी, या ये बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ है 1961 का और जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर इद्दत के दौरान निकाह जो है ना उसके बारे में वो बिल्कुल खामोश है। वो कुछ इसके बारे में लिखा ही नहीं हुआ उसके अंदर और ना ही कोई सज़ा लिखी हुई है। तो इसलिए उसके अंदर जस्ट इतना बताया गया है कि अगर कोई ख़ातून जो है उसको तलाक होगी तो उसकी 3 माह की इद्दत है, और अगर किसी का खामंद फौत हो जाएगा उसकी 4.25 माह की इद्दत है। इसके अलावा उन्होंने इस इद्दत के दौरान शादी के बारे में कोई चीज़ लिखी नहीं हुई हमारे जो मुस्लिम लॉज हैं। दूसरा अब देखते हैं, जब मुस्लिम लॉज ही खामोश हैं इस हवाले से, तो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि कोर्ट्स के क्या फ़ैसले हैं। हमारा एक हाई कोर्ट का फ़ैसला है, ये जो है ना करीब ही आया था, कोई बहुत पुराना फ़ैसला नहीं है। ये 8 जनवरी 2022 का लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है और जो जस्टिस अली ज़ियाब बाजवा साहब ने ये सुना था, इसके अंदर ये सेम प्ली थी। एक खामन ने कहा कि मेरी बीवी जो है ना उसने इद्दत के दौरान निकाह किया है और इसलिए इसको सज़ा दी जाए, उसके जो दूसरा हस्बैंड है उसको भी सज़ा दिया जाए। तो उसके ऊपर जब फ़ैसला किया लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने पहले तो बताया कि निकाह होता क्या है। उस फैसले के अंदर उन्होंने बताया कि निकाह होता क्या है, उसकी 3 कैटेगरीज़ उन्होंने बताई हैं कि बेसिकली निकाह की 3 कैटेगरी होती है। पहली निकाह ये होती है कि वैलिड निकाह है, सही निकाह है, दुरुस्त निकाह है और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर जो है ना एतराज़ किया जा सके। एक जायज़ निकाह के लिए उन्होंने लिखा है, ज़रूरी है कि ऐसी कोई कानूनी ममानत ना हो जिससे फ़रीक़ैन की शादी मुतासिर हो। ये वैलिड निकाह है, तो इसके ऊपर कोई भी तमाम जो है जो मुसलमानों का निकाह होता है उसकी तमाम जितनी भी शराइत हैं वो पूरी हों। जज साहब ने बताया कि जो दूसरा निकाह है वो वाइड निकाह है, बातिल निकाह है। उसके अंदर ज़ाहिर है बातिल निकाह वही होगा कि आप किसी निकाह जो है ना किसी महरम से हो जाए, इस्लाम की इजाज़त नहीं देता महरम के अंदर, या निकाह के ऊपर निकाह हो जाए, इस तरह की जो इकसाम होती हैं वो नहीं हो सकती। ये बिल्कुल बातिल निकाह होगा, वाइड निकाह होगा, ये नहीं हो सकता। तीसरी कैटेगरी उन्होंने लिखी है फासिद निकाह की, इर्रेगुलर, बेकायदा जिसे हम कहते हैं, वो निकाह होगा। जैसे इस्लाम कहता है कि शादी के लिए 4 गवाह होंगे। अगर किसी कोई निकाह ऐसा होता है जिसके अंदर 4 गवाह नहीं होते, 3 गवाह होते हैं, तो वो ज़ाहिर है बेकायदा उसको कहेंगे, इर्रेगुलर कहेंगे। या 5वीं शादी है, 5वीं कोई शादी करता है तो ज़ाहिर है उसको वो 5वीं शादी चूँकि इस्लाम के अंदर उस तरह से अलाउ नहीं है, तो उसका ये है कि फिर आप उसकी जो उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसकी किसी को औरत को उसकी अपनी बीवी को अगर आप तलाक दे दें, या इद्दत के दौरान निकाह भी उन्होंने लिखा है कि ये भी इर्रेगुलर जो है ना
نکاح ہے، یہ غیر شرعی نکاح نہیں ہے، یہ ارریگولر نکاح ہے، اس کو انہوں نے پوری طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو صحیح نکاح وہ ہے جو ہر قسم کے نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہو اور شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ البتہ وہ لکھتے ہیں خاتون کا عدت کے بغیر شادی کرنا غیر فطری ہے لیکن منع نہیں ہے، تو عدت کے بغیر دوسرا نکاح باطل یا زنا نہیں ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ بڑا ہی اہم فیصلہ ہے۔ اسی کیس کے اندر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ فاسد نکاح وہ ہے جہاں اس طرح کی شادی کے جواز میں رکاوٹ عارضی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ رکاوٹ جس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ عدت کے بغیر شادی کرنا فاسد نکاح کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اگر کوئی ارریگولر کام ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو یہ بات ہے۔ باطن شادی کی صورت میں ایسی رکاوٹ مستقل ہوتی ہے، یہ بھی جسٹس صاحب نے لکھا ہے۔ اسی کیس کے اندر جو ہمارے جج صاحب ہیں وہ کسی اور کیس کا، لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور فیصلے کا، محمد شیر جو فیصلہ تھا اس کا حوالہ دیکھتے ہوئے لکھتے ہیں، جس کے اندر اس فیصلے کے اندر لکھا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور فیصلے کے اندر، میرج وچ از irregular cannot be treated as void marriage. The union of husband and wife in irregular marriage cannot be regarded against un-Islamic اور شرعیہ، یہ بھی اس کے اندر لکھ دیا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور فیصلے، یہ دو فیصلے ہو گئے لاہور ہائی کورٹ کے، تیسرا فیصلہ بتاتا ہوں۔ 20 سپٹمبر 2015 کا فیصلہ ہے، یہ جسٹس شاہد ندیم صاحب نے یہ فیصلہ لکھا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک خوشاب کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، یہ محمد بشیر ورسز اقبال۔ محمد بشیر صاحب مدعی تھے، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا جو نکاح وہ عدت کے دوران ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو اس خوشاب کی سیشن عدالت تھی اس نے ایک فیصلہ دیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، عدت کے دوران اگر نکاح ہوتا ہے تو وہ غیر قانونی، غیر شرعی نہیں ہے، تو وہ پھر لاہور ہائی کورٹ آ گئے، تو اس کے اوپر 20 سپٹمبر 2015 کو جسٹس شاہد ندیم صاحب نے، جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت کے درمیان بے ضابطہ شادی کے بندھن کو غیر اسلامی اور شریعت کے متصادم تصور نہ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے جو خوشاب کا سیشن عدالت کا فیصلہ تھا اس کو جو ہے نا برقرار رکھا تھا، اس کو کالعدم قرار نہیں دیا تھا، تو یہ فیصلہ ہے۔ اسی طرح کا ایک اور فیصلہ 2017 کے اندر، 15 مئی 2017 کے اندر دلی کی جو ہے نا ہائی کورٹ نے بھی دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ایک عورت عدت کی مدت پوری کیے بغیر شادی کرتی ہے تو وہ باطل نہیں ہے، وہ جو نکاح ہے وہ غیر آئینی نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیس کے اندر کیا بنتا ہے۔ اسی طرح میں جو ہماری ہیں لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج ہیں ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، ان کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ عدت کے دوران نکاح حرام نہیں ہے بلکہ یہ بے قاعدہ ہے، اور ایسی صورت میں جب عدت کی مدت پوری ہو جائے تو یہ نکاح از خود ریگولر ہو جائے گا۔ جو ہمارے اسلام آباد کی عدالت ہے، سول عدالت ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے کیا سزا رکھنی ہے یا ان کو باعزت بری رکھنا ہے۔ مگر لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے میری نظر سے گزرے ہیں، دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ گزرا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر عورت کو خود پتہ ہے کہ اگر اس کو کوئی پریگننسی نہیں ہے اور اس کے پرانے خیوند سے پریگننسی نہیں ہے اور وہ اس بات سے مطمئن ہے، اور وہ پھر عدت کے دوران بھی نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ وہ اس کو جو ہے نا غیر فطری ہے، وہ اس کی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو غیر شرعی نہیں کہہ سکتے، وہ ارریگولر ہے، وہ اس کو ظاہر ہے اس کی جو بھی اس کے اندر نقائص ہیں ان نقائص کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جو ہماری سول عدالت ہے اس کو فیصلہ دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے اور دیگر فیصلوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ انصاف ہو سکے اس معاملے کے اندر۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔